Odlazimo do Praga, dan i pol nakon završetka čeških izbora, koji nisu važni samo za tu zemlju, nego i za cijelu Europu. Naša gošća bit će gospođa Sofija Kordić, novinarka i spisateljica koja desetljećima živi u Pragu. Odmah na početku pozivam vas da se i pretplatite na Ideje HR, ovdje na YouTube-u, besplatno je, olakšat će vam da nas i dalje redovito pratite. Gospođo Kordić, dobar vam dan, dobrodošli na Ideje HR. Dobar dan Domagoj, dobar dan svima, pozdrav. Na samom početku zamolio bih vas da prođemo kroz rezultate izbora. Dakle, relativni pobjednik je čovjek koji je već bio premijer Češke, kontroverzni poduzetnik, da se tako blago izrazim, Babiš. Što je još važno vezano za same rezultate? Pa ovako, Češka je očekivala ovako nešto, premda mislim ni sam Andrej Babiš ni njegov pokret nisu očekivali ovako, možemo reći, i triumfalan rezultat. Izborne ankete su pokazivale negdje do recimo 30% plafon, 29%, Babiš je dobio 35%. Što je stvarno jedan ogroman rezultat imajući u vidu i njegovu stranku, a inače u prošlosti čeških izbora. Jednom je tako sličnu, mislim krajem 90-ih imala Građanska demokratska stranka, ali su za petama bili odmah socijaldemokrati, znači nije ovako velika razlika između opozicije i pobjednika. Dosadašnja koalicija koja je sastavljena od nekoliko stranaka, koalicija Spolu, što znači na hrvatskom zajedno, dobila je 23%. To je ipak 12%, se može smatrati jako velikom razlikom. Babiš se jako triumfalno osjećao i ponašao same izborne večeri. Međutim, već jučer ujutro pomalo možda taj entuzijazam splašnjava zbog toga što on je sad jednostavno u vrlo nezgodnoj poziciji zato što mora, on je, da se razumijemo, vjerovatno i naši gledatelji znaju, Babiš je oligarh, vrlo populistički nastrojeni čovjek, možemo reći bez ideologije, kojemu je u principu najviše stalo do moći i vlasti. To je čovjek koji se može jako brzo prešaltati s lijeva na desno, u sredini, zavisi od toga što njemu u tom trenutku najviše odgovara da bi održao vlast. Tako da on recimo vrlo polaže na svoju popularnost na društvenim mrežama i skladno tome indikativno je da je on iz njegova stranka, iz frakcije u Europskom parlamentu, Renew frakcije koja je bila liberalna, se prebacio u Patriote za Europu, a gdje je on bio i suosnivač s Viktorom Orbanom. Tu su i Le Pen, tu je Salvini, tu su austrijski slobodnjaci, ekstremna desnica. Znači vidimo kako on lavira prateći globalno, prateći vjetrove iz Amerike. Zovu ga i češki Trump, zovu ga češki Orban. Dakle, on je sad, da se vratim na tu njegovu trenutnu poziciju, on je sad u situaciji da mora se osloniti kao podrška u parlamentu ili koalirati sa ekstremnom desnicom. I samo da malo pojasnimo gledateljima, koje su to ekstremno desne stranke koje su uopće ušle u parlament. Dakle, jedna ima vrlo pitoreskno ime, motoristi, objasnit ćete mi što se krije iza njih, drugi su SPD-ovci. Prvo da zadržimo na SPD. SPD je stranka koja već imala nekoliko parlamentnih izbora stabilnih 10%. Ovaj put su oni gubitnici izbora jer nisu dosegli ni 8%, a bili su još i u koaliciji sa 3 vrlo opskurne desničarske stranke, tako da oni imaju sada 5 mandata manje, imali su 20, sad imaju 15, od toga skoro polovica iz ovih iz ove tri recimo stranke koje su se prikačile. Da. To je jedna, mislim, ne znam kako bih to nazvala drugačije, nego lider te stranke je pomalo karikaturalna osoba. To je čovjek koji je po porijeklu, po ocu Japanac, ali jedan od najvećih boraca protiv migracije i protiv migranata.
Stranka se oslanja na vjersku, rasnu, nacionalnu mržnju. On je trenutno državno odvjetništvo je protiv njega podnijelo kaznenu prijavu protiv širenja rasne nesnošljivosti i mržnje, jer je pravio plakate tipa, zamislite sad recimo negdje na Jelačićevom placu, ogroman, ne znam, to su stvarno ogromni plakati, to je na Vaslavskim najmjestima, na Vaslavskom trgu u Pragu, najvećem i najpoznatijem, su ogromni plakati na kojem je prikazan čovjek, umjetna inteligencija, čovjek crne puti, aludirajući na Afriku, na migrante, koji je sav krvav i drži krvavi nož u ruci, a natpis ispod toga je ovakve kirurge iz uvoza ne želimo. I takve stvari, protiv Roma. Tako da stvorimo jednu sliku, mislim, to je jedna vrlo, vrlo ekstremistička stranka koja sad ima šansu da prvi put uđe u vladu, jer njihova motivacija nije samo podrška. Oni su jučer ujutro rekli, Babiš je prije iste izborne noći rekao da on želi vladati sam uz podršku SPD-a i motorista, vratit ćemo se na njih, ali nakon sastanaka čelnika jedne i druge stranke s Babišom, oni su izjavili da oni nisu dobili toliko glasova na izborima da bi samo šutke sjedili u parlamentu, da oni žele ministarska mjesta. Mislim, i ta ministarska mjesta ni manje ni više su vrlo ozbiljna, tipa obrana, unutarnji poslovi, školstvo. Tako da, mislim, vjerovatno su to to su metode u pregovorima, hoću puno da bi dobio barem nešto, jel? Ali pitanje kako će to završiti. Motoristi, ili kako sam ih ja preimenovala, automobilisti, pošto oni imaju u zagradi skraćenicu auto, to je također jedna opskurna grupacija kojoj je glavni, iako nije na čelu stranke, glavni lik je čovjek koji se zove Filip Turek, koji je bivši reli vozač, koji je u mladosti ne samo koketirao, nego identificirao se s nacističkom ideologijom. Na društvenim mrežama su iskrsnuli njegovi postovi iz prošlosti. Jedan od njih je gdje vozi trkače auto sa šljemom Zlatne zore, bivše ekstremističke, fašističke grčke stranke. Također ima jedna fotografija gdje on na automobilu podiže desnicu. Napravljeni su screenshotovi njegovih postova gdje je Hitlera nazivao svojim zlatnim taticom. Ima kod kuće zavidnu kolekciju nacističkih raznih artefakta i čak da je naslijedio od oca SS nekakav bodež. Tako da on je to naravno, da, i on je parlamentarni zastupnik u Europskom parlamentu, izabran je na izborima prošle godine, sa najvećim brojem preferencijalnih glasova, skoro 150.000 glasova je dobio, među mladim muškarcima izuzetno popularan zbog valjda tog imidža. Ta stranka je njega i zbog ovih naci preferencija u prošlosti, ali i zbog tužbe njegove bivše partnerice krajem prošle godine. Žena je podigla prijavu protiv njega zbog obiteljskog nasilja, prijetnjama smrću oružjem i silovanjem. Tako da je njega lider stranke stavio malo u zapečak, međutim on je i dalje glavni prosto, on je simbol stranke i zbog njega većina ljudi glasa. Otprilike program te stranke je dizel. Ne dirajte na motore s unutarnjim sagorijevanjem, znači protiv Green Deala, naravno protiv migracija, sve to nekako ide u paketu. Sad, vrlo interesantna stvar je Ukrajina i zbog čega su ovi izbori vrlo, vrlo bitni za sam region Srednje Europe i svijeta.
Do sada konzervativno-liberalna vlada Petra Fijala je bila poznata po tome da je bila vrlo susretljiva prema Ukrajini. Češka je, to je možda jedna od najpozitivnijih stvari ove vlade, da je primila skoro 500.000 izbjeglica, što je jedno vrijeme bilo u odnosu na broj stanovnika Češke prvi u Europi. Još jedna stvar koju je vlada pokrenula, ne znam da naša javnost zna za to, to je takozvana češka inicijativa za streljivo. Češka je bila koordinator i posredovala je tome, tako da je Ukrajina, zahvaljujući tome, od zapadnih zemalja i od zapadnih donatora dobila preko 2,5 milijuna topničkih granata. Sad, zašto pominjemo to? Zato što je Babiš govori da će to da će to uništiti, poništiti tu inicijativu. Međutim, odmah prvi dan poslije izbora jučer, to jest, je rekao da je on u stvari za transparentnost, da to nije dovoljno transparentno, jer se neki ljudi bogate iznimno u Češkoj zbog te inicijative, a on je aludirao na jednog vrlo mladog vlasnika jedne češke tvrtke za oružje, kojega je nedavno, zli jezici kažu, prešao na listi po bogatstvu, tako da i s te strane se to može gledati. Da li to onda možemo značiti tu izjavu, da li možemo tu izjavu onda tumačiti i kao potencijalnu najavu toga da Babiš je spreman reterirati čak i na temi Ukrajine ako procijeni da mu to kratkoročno donosi neke koristi možda unutar Europske unije i tako dalje? Da, može se tako, mislim, vrlo je nezahvalno prognozirati kad je Babiš u pitanju. Jedina stvar koja njega u tome može ograničiti, on nije, da se razumijemo, Babiš je vrlo pragmatičan, on nije anti-evropski orijentiran i to se može čak u jednu ruku, čak i češka demokratska javnost, znači ljudi koji su glasali protiv Babiša, a ne naravno za ove ekstremne stranke, su u neku ruku odahnuli zato što u parlament nije ušla izrazito jedna, isto, mislim, stalno ponavljam, opskurne grupacije, ali nažalost stvarno ih je bilo puno, tako da se ponavljam, koja nije ušla u parlament, a koji su se bojali svi da će dobiti i dvije cifre glasova, ali nisu ušli i onda je nekako njima... O kome je riječ, samo da kažemo gledateljima, o kome je riječ? To je koalicija nekoliko čudnih stranaka koja se zove Stačilo, na češkom to znači dosta, to je onako velikim slovima napisano dosta s uskličnikom. Sad to je stvarno bizarna skupina koju predvode nereformirani komunisti. Vrlo je interesantno da je Češka jedina postkomunistička zemlja gdje su komunisti ostali komunisti, da se nisu reformirali i da se čak nisu distancirali od staljinističke prošlosti i recimo što mnogim ljudima kad je u pitanju Češka i sjećanja na 68. vrlo potpuno nevjerovatno da recimo pred izbore šefica komunista na pitanje direktno da li je 68. Izvršena okupacija Varšavskog pakta na čelu sa Sovjetskim savezom ili je to bila međunarodna pomoć kako su onda govorili da idu pomoći Čehoslovačkoj, ona ne odgovori na to pitanje i govori samo to je bila greška. I na jedno 10 puta postavljeno pitanje ona neće reći. Tako da je to jedna vrlo neobična situacija za Češku, premda analitičari tvrde da ovdje postoji dobrih 20% proruski orijentiranih građana. Ona je bila u koaliciji, oni su sebe zvali lijeva koalicija, što je apsolutno netočno, pošto je u grupi s njima su bili bukvalno nekako desničarsko podzemlje, puno nekih opskurnih tipova. I nažalost socijaldemokrati koji su bukvalno potopili sebe sa koalicijom socijaldemokrati su izvorna socijaldemokratska stranka koja je najstarija u Češkoj više od 100 godina. To je stranka koja je uvijek bila socijaldemokratska i lijeva, dok je nisu, već ju je, ali to idemo u širinu, to je predsjednik Zeman već uništio tu stranku. Liderica Malačova je uništila sa koalicijom sa takozvanim komunistima koji su u stvari neka vrsta narodni konzervativci.
bi ih čovjek Da se, nazvao. da se vratimo nakratko na scenarije. Rekli ste dakle Mhm. da Babiš Aha, s obzirom na svojih 80 mjesta, dakle nedostaje mu točno. 21 mjesto samo u parlamentu do većine, priželjkuje de facto manjinsku vladu sa nekim mikropartnerima koji bi ga podržavali iz parlamenta. Je li po vama realnije da na kraju ih ipak nađe među ovom radikalnom desnicom koja je ušla u parlament, da ih primiri, ili je možda realnije da im popusti da uđu i u samu vladu, ili možda postoji čak i treći scenarij po kojem bi on uspio pronaći možda nekoga, u Hrvatskoj bi rekli nekog žetona, i Da, među strankama koje su bile prirodno partneri Fijale u nekom scenariju u kojem bi on da, imao da. priliku stvoriti vladu. Ima nekoliko scenarija, stvarno se ne može predvidjeti, međutim ne trebamo zaboraviti ulogu predsjednika Češke. Iako je to po mnogo čemu kao i u Hrvatskoj jedna simbolična uloga, međutim predsjednik Češke ima pravo veta kad su u pitanju ministri. Tako da već je razgovarao, naravno sad traje to, njemu gore na Hračane idu već lideri svih parlamentarnih stranaka koje su ušle u parlament. Razgovarao je već s Babišom i jedna od stvari koje su novinari mogli zaključiti jest da mu je vrlo jasno dano do znanja od strane predsjednika Pavela, za kojeg pretpostavljam ljudi znaju da je bivši visoki funkcioner NATO-a general, koji je izrazito prozapadno orijentiran i koji mu je rekao da buduća vlada ne smije izgubiti taj prozapadni smjer. Mogućnosti za Babiš se naravno nadao vladat ću sam sa tihom podrškom parlamentu. Lideri te dvije ove recimo desne, uvjetno rečeno automobilisti, motoristi, desničarske stranke i ekstremističke su rekli ne, mi hoćemo ministarska mjesta. Naravno sad su u pitanju pregovori, kompromisi. Za Babiša se vrlo dobro zna da on jako dobro umije pregovarati i moguće je recimo SDP koji sad ima polovicu svojih zastupnika u parlamentu od ove tri stranke koje su mu se prikačile, tako da je taj potencijal ucjenjivački prema SDP-u Babiš ima. On hoće primiriti Okamuru, lidera SDP, time da mu da mjesto predsjednika parlamenta. Da li će ovaj to pristati, da li će ostali na to pristati je veliko pitanje. A što se tiče automobilista, s njima bi donekle i išao u koaliciju jer nisu toliko kompromitirani kao SPD. Zaboravili smo reći da je SPD izrazito protiv Europske unije i NATO-a. Oni bi održavali, SPD znači stranka izravne demokracije, ta skraćenica. Oni su zagovaratelji referenduma za EU, za NATO, a zalažu se da Češka izađe i zbog toga Babiš ne bi s njima nikako u koaliciju, već samo tihu podršku, a motoristi nisu protiv izlaska iz NATO-a nikako. A što se tiče Evropske unije su recimo skeptici i htjeli bi ostati, ali reformirati uniju, ne centrističku uniju, ne uniju Green Deala, ne uniju pakta o migraciji, to su njihove kao tri najvažnije stvari za koje se zalažu. A treća mogućnost, za koju su čak i neki vrlo ozbiljni analitičari govorili, koalicija Petra Fijale je od tri stranke, njegova građansko-demokratska stranka koja je desna stranka, kršćanski demokrati plus liberalna stranka Top 09. U njegovoj građansko-demokratskoj stranci ima jedna vrlo, vrlo desna struja kojoj ni Fijala nije dovoljno konzervativan, dovoljno desni, za koju analitičari smatraju da bi se tu nešto moglo dogoditi u slučaju da sve ovo nekako propadne, da bi oni mogli uletiti kao potencijalni, premda je to potpuno nezamislivo pošto je cijela koalicija Spolu i Fijalova ODS bila na anti-Babiš retorici zasnovana svih ovih godina. Mislim, sve je moguće, tako da ne treba zaboraviti vrlo jak utjecaj poduzetnika koji
su off the record govorili češkim novinarima da oni su napravili da vrše pritisak na građanske demokratske stranke i njihove lidere da popuste po cijenu toga da Češka ne skrene na istok i da im se njihovi uvjeti za poduzetništvo sa zapadom ne pogoršuje pretpostavljam. Da se zadržimo još samo nakratko na ovom rezultatu Babiševom. Riječ je o čovjeku koji se suočava sa suđenjem, ne znači sa optužbama, nego sa suđenjem za korupciju. O čovjeku, dakle, koji je izgubio jednom vlast upravo zbog načina na koji se postavljao prema temama koje su sada ponovno prisutne na izborima. Kako tumačite onda ovaj njegov povratak na vlast? To su stvarno donekle neshvatljive stvari, imajući u vidu da godina prije COVID-a 2019. da su i 2019. i 2018. bile obilježene masovnim prosvjedima protiv Babiša. Jedan od posljednjih prosvjeda je broj prosvjednika je 300.000 ljudi skoro. To su nevjerovatne cifre i da nije bilo COVID-a pitanje bi bilo kako bi to završilo. Jedan ogroman potencijal, recimo građansko-demokratski, je tada u Češkoj bio i jednostavno izbačen, ali godine COVID-a plus rat u Ukrajini plus ova globalna strujanja desnice, konzervativizma, osiromašenja, to je jedan možda od najvećih razloga. Česi su vrlo praktični ljudi. Koalicija zajedno je išla na nekakav moralni etos, što im se jako zamjera i u nekim stvarima ih nazivaju elitistima i stalno nekako, rekla bih ružno, nabijaju ljudima na nos, sjetiti se kako nam je bilo prije. Ljudi jednostavno su prezasićeni tim nekakvim moralnim izdizanjem kako je bilo prije i poštujte slobodu i demokraciju. Masa ljudi jednostavno u prirodi je čovjeka da ne razmišlja o slobodi i demokraciji u trenutku kada nema platiti račune. Inflacija je bila ogromna, oko 15%, što mislim da je u vrhu bilo nakon početka rata u Ukrajini. Češka je bila jako ovisna o ruskom plinu i nafti, do 90%. Sve je poskupilo dok se ta transformacija na ukapljeni plin terminali na Belgiji, Nizozemskoj, Sjevernoj i Njemačkoj, dok se sve to vratilo, nekako inflacija je sada pala, drži se nekih 2,5%, ali sve je poskupilo. Ljudi jednostavno sa plaćama koje nisu zapadne, otprilike sad recimo neto 1300 eura je češka prosječna plaća, u Pragu oko 1700, od 1500 do 700, zavisi od poreznih stopa i tako. To nisu plaće koje bi mogle zadovoljiti potrebe čeških građana. Stambena politika je jedan od najvrućih problema. Stanovi su nedostupni, mladi parovi koji tek počinju ne mogu se uopće nadati da će ikada u životu kupiti stan. Cijene prosječnih kvadratnih metara za stare stanove su preko 5.000 eura, za nove prosjek, za nove preko 6.500. To su nevjerovatne stvari. Tako da taj osjećaj pada životnih troškova, poskupljenja, a neko vam stalno iznad glave govori dobro živimo, nikad nam nije bilo bolje, sjetite se kako je bilo nekad. Ljude plus koalicija zajedno je imala, nije imala što ponuditi osim anti-Babiš retorike i straha sa istoka. Ne možete dobiti izbore na strašenju ljudi, a ne nuditi im ništa osim riječi koje ljudi shvaćaju kao floskulu sloboda i demokracija. Nažalost, nemoguće. Babiš je nudio, Babiš nudi brda i doline. Ljudi na to
još uvijek imaju sluha za te stvari kad im neko nudi veće penzije, veće plaće, manje poreze. Pritom, još jedna stvar zašto je ovako završilo, ova vlada se smatra jednom od socijalno najneosjetljivijih vlada. Neshvatljive su potezi da cijelo vrijeme porezna težina ide na ljude niže klase, radničke ili niže srednje. I srednje općenito, da se stalno prave porezne olakšice ogromnim korporacijama i ljudima koji su bogati. Tako da čovjek prosječan gleda svoj novčanik i plaćanje svojih režija, tako da ako neko nudi, a Babiš stalno nudi, jer pritom Babiš je čovjek koji ide u svako selo. Fijala se sjetio mjesec dana pred izbore da krene među ona industrijska, ima 3 regije u Češkoj koje su bile rudarske, industrijske, gdje je masa toga propalo, gdje odakle se sele ljudi u Brno, u Prag i tako. Tako da, mislim, to je stara provjerena stvar, netko ko ide među ljude, ko se pravi, bez obzira što je čovjek milijarder, oligarh, ljudi još uvijek, pogotovo umirovljenici sa malim mirovinama, ljudi nižeg obrazovanja, jednostavno, kako bi se to reklo, takav pristup im više odgovara i imaju osjećaj da nisu zaboravljeni, da nisu negdje sklonjeni sa strane, da... Može li taj sukob interesa i to suđenje utjecati na rasplet ovih postizbornih događanja u Češkoj? Apsolutno može, zato što je njegov sukob interesa ogroman, kao vlasnik ogromnog holdinga Agrofert i kao korisnika državnih i evropskih subvencija, mislim, ne može biti ogoljenijeg primjera za sukob interesa nego što je, plus to što je kažnjeno gonjen zbog pronevjere novca iz evropskih fondova. To je pitanje koje najviše muči predsjednika Pavela kad bude imenovao premijera, jer na neki način je i protuustavno imenovat čovjeka koji je pod kaznenom prijavom. To može biti veliki problem do te mjere da se čak pričalo da će ga zamijeniti, da će ga njegov zamjenik možda biti mandatar, tako da se Babiš skloni. Međutim, i dalje je to sukob interesa. On mora riješiti pitanje vlasništva nad holdingom Agrofert. Da li će ga prodati, analitičari sumnjaju, da li će prebaciti vlasništvo kao što je uradio prošli put za vrijeme prvog mandata na trust fondove. Međutim, ako si korisnik prihoda i dalje, to je čisto zamagljivanje, to je i dalje sukob interesa. Čekamo da se to raspleta, ali imamo i još jedno pitanje za sam kraj, a to je što će se događati na europskoj sceni. Orban mu je čestitao, međutim, treba li s obzirom na to kako ste oslikali Babiša očekivati da on možda ugrozi neke svoje poslovne interese time što će ući u direktan sukob sa ostalim članicama Unije, a na strani Slovačke i Mađarske? Babiš je do sada vrlo vješto, u stvari za vrijeme prvog mandata, vrlo vješto balansirao između toga da si prijatelj, jer on je prijatelj s Orbanom, i da si za Europsku uniju. On će to pokušati sada. Koliko je to moguće, vidjet ćemo. Međutim, stvarno treba imati na umu da je on vrlo pragmatičan čovjek kojemu je koliko do vlasti bitno i do svog bogatstva kojeg ima, a ima ga. Tako da li će uspjeti balansirati? Po mojoj procjeni on neće ići na taj antizapadni, antievropski, ni antiukrajinski narativ ili poziciju. Narativ kojeg njegovi budući potencijalni partneri idu. Kako će on to pomiriti
To je teško pitanje, ali ja mislim da su to, svi znamo da se pred izborima puno toga govori, a poslije izbora potpuno nešto drugo radi. Kako će to izvesti, s obzirom da je on i spomenuli smo u Europskom parlamentu sa Orbanom, s Le Pen, on je rekao, ja se ne slažem sa antiruskim stajalištem mojih partnera u Patriotima za Europu. Pardon, ne antiruskim, proruskim, šta sam rekla. Tako da on lavira, on se tu stvarno snalazi kao riba u vodi. Njemu je sada najvažniji problem kako doći do toga da ga premijer Pavel imenuje za mandatara i da dobije podršku u parlamentu. S koalicijom s jednim ili s dva ili bez koalicije samo podrška, to je sad veliko pitanje, vidjet ćemo. To se ne može baš ovako lako reći ni predvidjeti. Gospođo Kordić, puno hvala na vremenu i na uvodu u ovu doba političke nestabilnosti koju očekuju Češku. Hvala vam i na informacijama koje ste podijelili s nama. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste pratili ovo izdanje podcasta Ideje HR. Pretplatite se na YouTube-u na naš kanal i budite i dalje s nama.